बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, कादी फ़ायज़ीसा के बाद मरियम नवाज़ की इस वक्त वीडियो सामने आ चुकी है और मरियम नवाज़ का जो हाल किया है वो आप वीडियो में ख़ुद देख लीजिएगा कि उसके साथ हो क्या गया है। जबकि एक जानिब लाहौर शहर के अंदर इस वक्त लोग स्मोक से मर रहे हैं और जनाब मरियम नवाज़ साहबा किस तरह अय्याशियाँ कर रही हैं और फिर उसका आवाम ने क्या हाल किया है, ये मैं आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ। सवाबी जलसा हुआ है, सवाबी जलसे में कौन सा अहम ऐलान किया गया है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। बल्कि सबसे पहले सवाबी जलसे के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मरियम नवाज़ की वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़िर, सवाबी जलसे में भरपूर जो है वो आवाम ने, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब भी इमरान खान ने कॉल दी है, आवाम को बाहर निकलने का कहा है, आवाम भरपूर निकली है। बड़ी तादाद, आज जो जमे गफ़ीर था आवाम का, और बड़ी तादाद में एक कामयाब जलसा जिसको कहा जा सकता है वो था, जहाँ पे हमाद अज़हर साहब भी मौजूद थे। आपको पता है कि वो रूपोश हैं। बाकी लोगों ने भी ख़िताब किया, बड़ा जोशीला ख़िताब जो है वो शेख वकास अकरम ने किया। शेख वकास अकरम ने तंज़ भी की कुछ सोशल मीडिया के लोगों को जो तनकीद करते हैं, जो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जनाब आप हमारे साथ निकलें, फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर के तनकीद ना करें। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो तकसीम करता है उनकी बातों के ऊपर आपने यकीन नहीं करना, और ये वर्कर्स हमारा मान है, ये वर्कर्स जो हैं ये हमारी आन और शान है। दूसरी जानिब नाज़िर, जो एक और चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है जो फ़ाइनल ऐलान किया गया है अली मीन गंडापुर की जानिब से, और वो मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। आज आपको पता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस सवाबी जलसे का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो ये था कि जनाब इसमें बड़ा ऐलान होने जा रहा है, यानी कि इसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी इस जलसे में। और इस जलसे का जो मकसद था वो ये था कि जनाब एक बहुत बड़ा जो ऐलान है वो होगा इस जलसे में, और सरप्राइज़ जो है वो दिया जाएगा, और इस जलसे के बाद जो है वो सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब नाज़िर, हम फाइनल ऐलान क्या हुआ है, कोई फ़ाइनल कॉल नहीं दी गई, तो फ़ाइनल एहतजाज शुरू नहीं किया गया। हुआ क्या है, अली मीन गंडापुर की जानिब से इस जलसे के अंदर हलफ लिया गया है, और हलफ उन्होंने अली मीन गंडापुर समेत खुद हलफ दिया है कि जनाब हमने अब इमरान खान इसी नवंबर के महीने में जो है वो एक फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं। उस फाइनल कॉल में जो है वो हमने यानी कि हलफ जो लिया गया कि हमने जनाब अपने घर बता के आना है कि हम वापस नहीं आएंगे, मर जाएंगे, जेलें काटेंगे, लेकिन इमरान खान की रिहाई तक जो है वो हम घरों में वापस नहीं जाएंगे। तो नाज़िर, ये एक फ़ाइनल हलफ जो है वो लिया गया, और इमरान खान साहब इसी महीने जो है वो फ़ाइनल कॉल देंगे, जिसके ऊपर जो है वो आवाम निकलेगी और डी चौक पहुंचेंगे, और जनाब उसमें जो है वो फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। तो ये एक जलसे के अंदर एक ऐलान किया गया। तो अब इसके ऊपर अली मीन गंडापुर का फिर कड़ा इम्तिहान है कि तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि देखें अब अली मीन गंडापुर साहब ने हलफ भी ले लिया, इसके बावजूद अली मीन गंडापुर साहब ना भाग जाएं। तो ये एक बड़ी जो है वो आज डेवलपमेंट हुई है। अब आते हैं मरियम नवाज़ की जो वीडियो है उसकी जानिब आने से पहले मैं, आप देख रहे होंगे कि मेरे जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं आप फैमिली की वजह से ही जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अहम है मेरे लिए, बहुत इम्पोर्टेंस है आप लोगों की मेरी नज़र में मेरी फैमिली है, क्योंकि आपके बगैर तो मेरी आवाज़ कुछ भी नहीं है। मैं माज़रत भी करना चाहूँगा, मुसलसल जो है वो आप तक वीडियोस नहीं पहुँच रही। आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो बड़ी ख़राब है और सीवियर किस्म की ख़राब है, यानी कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपसे दुआ की भी रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द जो है वो मैं सेहतयाब हो जाऊँ। जिस तरह पहले लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करता रहूँ, इसी तरह मैं आपको अपडेट करूँ, आपके साथ जुड़ा रहूँ। बल्कि इस हवाले से अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि सेहत ठीक हो ना हो आपसे रब्ता रहेगा, और इस हवाले से एक बड़ी एक अहम कैंपेन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मिल के करेंगे, आपका साथ चाहिए उसमें भी, क्योंकि जो मकसद है या जो काम है वो बहुत ज़्यादा है और हम बहुत ढीले हैं। तो उसके लिए भी माज़रत, इस वजह से जो वीडियोस नहीं आ रही थी, बहुत सीवियर कंडीशन है। अब आते हैं नाज़िर मरियम नवाज़ की वीडियो की जानिब। अब कादी फ़ायज़ीसा के ऊपर जो भी मामला हुआ, कादी फ़ायज़ीसा का जो भी हाल हुआ, इमरान खान की एक बद्दुआ लगी है इनको। इमरान खान ने कहा कि ये ज़लील होंगे। आप देखें नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी सब की क्या इज़्ज़त है आवाम की नज़रों में, यानी कि ज़ीरो रिस्पेक्ट है। कादी फ़ायज़ीसा ज़लील हुआ। उससे पहले आप देखें जनरल बाजवा ने जो इमरान खान के साथ किया, उसमें भी जो है
وہ جنرل باجوہ کو جو رزلٹس بھگتنا پڑے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب مریم نواز کی جانب آتے ہیں. اب ناظرین کرام اگر ان کا واقعی کوئی سیریس ایشو ہے مریم نواز کا تو اللہ ان کو صحت دے, گلے کا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے گئے, لیکن لاہور کے اندر اس وقت جو ہے وہ دیکھیں کس طرح لوگ اسموک سے مر رہے ہیں, برا حال ہے. اور یہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عیاشی کر رہی ہیں. اچھا اب یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنے پڑے گی, کیونکہ اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے جو آپ نہیں کچھ لوگ شاید اس کو جج کر لیں یا اس کے اوپر نظر ان کی چلی جائے. اب یہ ویڈیو دیکھیں جو مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے قاضی فائز کے بعد. اب یہ مریم نواز کو بھی جو ہے وہ خجل خوار کر دیا گیا. پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب مریم نواز کے ساتھ ایک اور جو شخصیت ہے وہ کون ہے جو انجوائے کر رہی ہے. ذرا ویڈیو دیکھیں جو مریم نواز کا حال ہو. یہ دیکھیں جعلی وزیر اعلیٰ جو فارم نمبر 47 پہ بنی ہے, یہ دیکھیں ہم لوگوں کے پیسوں پہ یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مریم نواز جو اپنا جھوٹ بول کے آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا علاج کروانے آ رہی ہوں, کہیں سے یہ باپ بیٹی آپ لوگوں کو لگتے ہیں بیمار, کہیں سے یہ لگتے ہیں. یہ دیکھیں مریم نواز, یہ دیکھیں فضول ترین لوگ, جاہل لوگ. ناظرین آپ نے مریم نواز کی ویڈیو دیکھی, اب آپ نے دوبارہ سے ویڈیو دیکھنی اگر آپ کی نظر نہیں گئی. اب سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مریم نواز کا جو حال ہو گیا وہ آپ نے دیکھ لیا, جو ذلیل ہوئی اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا چیف سیکرٹری صاحب مریم نواز کے ساتھ ہیں, یعنی کہ ایک سرکاری وفد اور سرکاری دورے کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں. اور چیف سیکرٹری صاحب کس طرح فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جب وہ عورت مریم نواز کو جو ہے وہ مطلب تانے شانے مار رہی ہے, ان کو ذرا جھنجھوڑ رہی ہے مریم نواز کو, اور وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ رہی ہے. تو جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ جناب مریم نواز کے ہمراہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو چیف سیکرٹری ہے, جو تمام محکموں کے چیف کا چیف ہے, جس نے تمام محکمے دیکھنے, وہ مریم نواز کے ساتھ ہے. اس وقت لاہور کا جو حال ہے, مریم خود جو کہ اس صوبے کی سربراہ ہے وہ بھاگی ہوئی ہے. آپ دوسری جانب اندازہ لگائیں, آج میں دیکھ رہا تھا جو عظمہ بخاری وزیر اطلاعات ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچی ہیں. آپ کو اللہ پاک 1000 بار لے کر کے جائے, اور اسٹیٹس لگایا ہوا جی پھر بلاوا آ گیا. مطلب بلاوا آپ کو ابھی آنا ہے جب آپ جناب بہانے کر کے, کوئی گلے کے انفیکشن کا بہانہ کر کے جا رہا ہے, کوئی مدینے کا بلاوا آ گیا. یہ تو یقین کریں میں وہ بات کر رہا ہوں, یہ جو عمرے شمرے ہیں نا یہ ان کے لیے ٹرپ ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ دیکھیے گا یہ جو بھی یہ شہباز شریف زرداری یہ بڑے لوگ ہیں یہ اکثر عمرے پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک ٹرپ ہوتا ہے, یہ انجوائے ہوتا ہے, چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں. یہ عمرہ شمرہ ان کے دل میں کوئی اتنی محبت نہیں ہوتی. خیر ججمنٹل تو نہیں بننا چاہیے, لیکن سچویشن کو دیکھ کر میں مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ لاہور کے اندر جنہوں نے سچویشن سے جن کی ڈیوٹی ہے, جنہوں نے بتانا ہے کہ جناب اس وقت وزیر اطلاعات کا جو عہدہ ہے کہ اس وقت اسموک کی کیا صورتحال ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں, تو وہ جناب عمرے کے لیے پہنچی ہوئی ہے, ان کو بلاوا آ گیا. اور مریم نواز کا آپ نے دیکھ لیا وہ کس طرف جا کر کے جو ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہیں. تو یہ ناظرین کام اس وقت سچویشن ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی, اور دعاؤں کی ایک بار آپ سے دوبارہ اپیل ہے کہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ جلد از جلد صحت یاب کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.